mga palangga, karon di ay ang graduation sa Davao Oriental State University diri sa Mati City. So sa main campus kani unya gikan pa kagani ang alas 4 hangtod karon alas 5 pasado na, wala pa gyud mahuman ang processional sa mga graduating batch. So kani nagsige pagpadayon hangtod karon kay ubay-ubay gayud ang mo graduate, murag pila ni sila ka libo siguro. So wala pa makuha og pila gyud ni sila ka buok, no. So mo kani karon ang kasamtangan nga mga panghitabo. So daghan pa kayo ang wala pa ka adto sa ilang mga lingkuranan kay mopaso pa kini sila. Ayan. So daghan pa gyud kaayo. May naman lang gani kay nauna pa mi, murag ikaduha man mi sa kurso nga nauna nga ni paso. So daghan pa kaayo mga palanggaong. Murag wala pa'y 3/4 ang na-occupy sa mga bangko tanan. So daghan pa gyud kaayo. Ambot og maabtan siguro kanig alas 6 sa pagpasok pa lang daan sa graduating class. So sa pagkadaghan-daghan sa mga mo graduate diri sa Davao Oriental State University. So ano siya. So gibana-bana nga nagsugod ang program 4 in the afternoon ug mahuman ni siguro 12 midnight sa kadaghan-daghan sa mga estudyante nga mo graduate. So tan-awa ra mga palanggao, daghan pa kayo ang mga bangko nga wala ma-occupy kay naa pa sila mo paso pa. Kani siya daghan kaayo. Ang mga parents ang dire dapita sa likod banda unya ang graduating class tuwa sa tubangan banda. Nagpayong na lang gani, no, makita nimo nga nagpayong na ang mga mga ginikanan og mga estudyante kay murag ni action manggod kaganiha og taligsik. So daghan pa gyud kaayo mga palangga. Sa kadaghan-daghan yung mga estudyante diri ning eskwelahan na. Mupaso pa na sila. So daghan jud kaayo. Mga gibana-bana nga 2 to 3,000 ka mga graduating students. Kapin kung kulang 2 hours yun ni pagpaso pa lang daan. So dire lang una ta mag-update lang ko unya.